ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है, योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की ज़रूरत है, योग के लिए एकांत की ज़रूरत है। तो बाबा बोलছেন মাঝে মাঝে যোগভাটি করা প্রয়োজন আছে, তাই না? কেননা প্র্যাকটিস তো করতে হবে, শুধু জ্ঞান শুনলে তো হবে না, যোগের अनुभवও চাই। प्रश्न, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? কি করলে সারা দিন याद থাকবো? उत्तर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद न रहे, शरीर भी याद न रहे। सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत, यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है, इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे, तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी, तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करेंट देंगे, बाबा भी करेंट देंगे। करेंट से ही आयु बढ़ती है, करेंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है, आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। तो बाबा बोलছেন स्थायी याद কখন থাকবে? যখন মন থেকে বলবো বাবা এই দেহ তোমার আর এই দেহ সম্পর্কীয় সব কিছুর মালিক তুমি, তাই না? যখন দিল থেকে বাবাকে মালিক বানিয়ে দেব, এই কুরবানি মানে এই বলি চড়ে যাব, তবে সারা দিন কি বুদ্ধিতে থাকবে? তাহলে কার কাজটা করছি? বাবার কাজ করছি। আমার কাজ তো আর থাকলো না, কেন সব কিছু তো তার হয়ে গেল, মালিক তো সে হয়ে গেল, তাই না?
আর বাবা বলছেন, অনেকবার বাবা অব্যক্তবাণীতে বলেন, ইয়াদ ইয়াদকে খিচবে, মানে আমি এদিকে ইয়াদ করব তো বাবার কাছে টাচিং হবে, বাবা ইয়াদ করবে। তো বাবা বলছেন তো याद याद के टानबे। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। बाप के पास यह बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करेंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। तो बाबार लाइट माइट बाबार सकाश के अनुभव करबे, भगवानेर भालोबासा के अनुभव करबे, जे निजे एदिक थेके याद पाठाबे। यह कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है, इसका मतलब याद करते हैं नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। बाबा बोलছেন मुरली শুনছি, বাবা বলছেন এই ডিপার্টমেন্ট আলাদা, এটা যোগের খাতায় যাচ্ছে না, তাই না? এটা তপস্যা খাতায় যাচ্ছে না, কেননা জ্ঞানের সাবজেক্ট আলাদা, যোগের আলাদা। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। बाबा बोलছেন বাচ্চারা জ্ঞান শুনতে তো আসে, মিস করে না, কিন্তু যোগের উপরে অ্যাটেনশন রাখে না। বাবা বলছেন কিন্তু যোগের উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে, কেন যোগ হলো সেই সাবান যে আমাদের আত্মাকে নোংরা থেকে ফর্সা বানাবে, তাই না? याद के बिगर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। कि बोलो शिव बाबा, तुमी यदि याद करबे तो शिव बाबा याद भरपूर पाठाबे। আর যদি বাচ্চাটাই সারা দিন বাবাকে একবারও মন থেকে ডাকছে না বা গল্প করছে না বা বাবাকে ইয়াদ করছে না, নিজের মনের মতন কাজ করে যাচ্ছে, আমি মালিক ভেবে কাজ করে যাচ্ছে, তো বাবা বলছেন ভগবানও সে বাচ্চাকে ইয়াদ করবে না, তাই না? তো আমরা কি চাই যে শিব বাবা সবসময় আমার উপরে নজরটা। बाबा कहते बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी क्या करेंगे, याद नहीं करते। तो बाबा আমাকে মনে করবে কি করবে না, তার চাবিকাঠি আমার হাতে, তাই না? আমি যদি সারা দিন আমার এই কাজ, আমাকে এই করতে হয়, আমাকে ওই করতে হয়, তো বাবা বলে করো। আর যদি বলবো বাবা তোমার কাজ করছি, তুমি দায়িত্ব দিয়েছো পালন করছি, তাই না? বাবা এই হচ্ছে ওই হচ্ছে, বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে করছি, তো বাবাও আমার কাছে বাঁধা থাকে, তাই না? तो बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं, যেরকম দাদিরা বলতো না, দাদিরা বোতনেই বসে থাকতো বাপ দাদার সঙ্গে, গল্প করতে করতে সবার সঙ্গে দেখা করতো, সবাই ঝামেলা মিটাতো, কোনো মিটিং অ্যাটেন্ড করতো, তো সারাক্ষণ বাপ দাদাও দাদির কাছে বসে আছে, তাই না? तो यह भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। শুরুতে তো আর পাবলিকের মধ্যে বাবা ইয়াদ পড়বে না, প্র্যাকটিস চাই, যে কারোর সঙ্গে কথাও বলছি তবুও আমি বাবার সঙ্গে মনে মনে গল্প করছি, বাবাকে উপস্থিতি অনুভব করছি।
तो धीरे धीरे ही तो प्रैक्टिस होवे ना। तो पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है, ताई ना। लास्ट शो फास्ट, फास्ट शो फार्स्ट की करे हबे, तार आधार हलो याद। पुरानो बाच्चारा आगे एसेছে, किन्तु यदि सारा दिन बाबार यादे थाकছে ना, আর নতুন বাচ্চা এসে সারা দিন বাবা 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 করে ইয়াদ থাকছে, তো কে আগে তৈরি হবে? নতুন বাচ্চা তৈরি হবে, তাই না। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। वो कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वो याद एकदम भरपूर कर देती है। बाबार यादे थाकबो तो मनटाओ भालो थाकबे, शरीरटाओ भालो थाकबे, और जा किछु झुटझामेलाओ हालका होबे, तो जीवने समस्याओ कम होबे। तो बाबार याद की करे चारिदिक थेके आमादेरके भरपूर अनुभव कराय। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसीलिए बुलाते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रट्टियाँ मारते और समय वेस्ट करते रहते, बाप को जानते नहीं। मानुषेरा शुधु एके अपरेर काछे समस्या शोनाते थाके और भगवान के दोष दीते थाके, प्राप्ति तो किछु करते पारे ना, ताई ना। बाबार बाच्चाओ यदि देखबे, धरो कोनो कारणे, कोनो लौकिक कारणे यदि 10-15 दिन आटका पड़े गेल, तो केमन अवस्था है? माया पुरो गिले धरे, ताई ना। समस्याई माथाय घोरे, जेहेतु बाबार याद थेके सरे गेছি, तो मनटाओ भालो थाके ना, ताई ना। तो मुरलिर इम्पोर्टेंस तो आछे ना, से आमादेरके कत हालका राखे, जीवने कत भालो राखे, ताई ना। नौधा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। बाबा बोलছেন शिव मंदिरे काशीते आछे ना, कुओ आछे, 1000 तलबारी लागानो कुओ, नीचे गंगा बয়ে যাচ্ছে, शिवलिंग आछे, तो ओटाते झाप दिए देय, शिवकाशी गंगा, शिवकाशी गंगा, आमार स्वर्ग प्राप्ति होबे। किन्तु बाबा बोलছেন 1000 टुकरो करेও নিজেকে যদি শিবের কাছে বলি দিও, সেটাতেও সে কাজ হবে না। যত তুমি মন থেকে বাবাকে বলো যে বাবা আমি তোমার আছি, আমার সব কিছু তুমিই মালিক, তাই না। फिर भी विकर्म बनने शुरू हो जाते, माया झट फंसा देती, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तो बाबा बोलছেন হয়তো ঝাঁপ দিয়ে দিল, বিকর্ম শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আবার জন্মাবে, আবার বিকর্ম শুরু করবে, তো প্রাপ্তি আবার সেই বিকর্মের। তো বাবা বলছেন কিন্তু যদি মন থেকে বাবার কাছে বলি চড়ে গেলাম, তো অটোমেটিক বুদ্ধি কি করবে? বাজে কাজ করবে না, বিকর্ম হবে না, গতি ভালো হবে। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते हैं शिव शंकर एक है, यह भी अज्ञान है।
यहाँ बाबा बार बार कहते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। गीतार फेमस मंत्र, मन मना भव मध्याजी भव। तुम काल पर जीत पाते हो, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघन डालेगी, क्योंकि माया समझती है यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। तो माया तो ছাড়বে না, ভক্তি মার্গেই দিয়েছে। শিবকে ঘিরে ধরে মায়া বসে আছে, মনসা বসে আছে, কৃষ্ণকে দেখাচ্ছে, 5 ফোনা নাগের উপরে বিজয়ী নৃত্য করছে, তার সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, তাই না? তো এমনি এমনি কি ভক্তি মার্গে এই চিত্রগুলো এসেছে, এই প্রতিমাগুলো এসছে? দেখবে মা দুর্গারও যদি পুজো হয়, তার কাছেও দেখবে একটা সাপ থাকে, থাকে না? মানে তার লেজ ধরে থাকে সে, মানে বসে বসে রাখে, মায়া তার থেকে পালাতে চেষ্টা করে। তো চিন্তা করো, শঙ্করের গলায় সাপ দিল, মানে যেই বাবার বাচ্চাগুলো তপস্বী আছে তার গলায় মনসা দোল খেলেও, তার চোখের সামনেও মনসা দোল খেলেও তার কোনো প্রভাব সে ফেলতে পারবে না, তাই না? তো এমনি এমনি কি এই সব চিত্রগুলো হয়েছে? তার কারণ আছে না? তো বাবা বলছেন, क्योंकि माया समझती है यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद न आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो, सब चीज़ें छुड़ाते हैं, परंतु यह कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं यह शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो। बाबा বলছেন এই দেহ পুরনো হয়ে গেছে, আর কিছুদিন এই দেহের রোল বাকি আছে, একেও ছেড়ে আমাকে বেরোতে হবে। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तब ही याद टिकेगी। তাই না? ভক্তি মার্গে যদি কোনো সমস্যা আসে তো লোকেরা কি করে, যেটা ওদের ফেভারিট খাবার, যেটা ওরা ভালোবাসে বেশি, সেইটাকে সমর্পণ করে দেয়, যে আমি এটা ছেড়ে দেব যদি আমার এই সমস্যা মিটে যায়, বলে কি না? তো তার মানে সিস্টেম আছে না, যে প্রিয় জিনিস ছাড়লে, তবে প্রিয় জিনিস ছাড়তে হবে না, প্রিয় জিনিসের মোহ ছাড়লে তবে ভগবানের ভালোবাসা অনুভব পাবে। तो अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, शरीर भी याद न रहे, अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। মানে বাবার বক্তব্য হলো যে দেখতে হবে সারাদিন আমার মন বুদ্ধিকে কে টেনে নিচ্ছে, সেটাই আমার জন্যে মায়া। এবার সেটা ব্যক্তি হতে পারে, বস্তু হতে পারে, পরিস্থিতি হতে পারে, স্বভাব সংস্কার হতে পারে, সম্বন্ধ সম্পর্ক হতে পারে, তাই না? তো বাবা বলছেন কে আমার মনকে সারা টাইম আটকে বেঁধে রেখেছে, সেখান থেকে বুঝবো আমার জন্যে মায়া কোনটা আছে। तो बाबा बोलছেন, बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, यह तो सर्विस करते हैं, बाप में ही तो ज्ञान है ना। यह बाप और बच्चे का खेल है, इकट्ठा बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं, कोई बहुत खींचते हैं
তো বাপ বেট লাইট দিতে হ্যাঁ। কোনো বাচ্চা ধরুন কোনো পরিস্থিতিতে পেরে উঠছে না, সে ডেকেই যাচ্ছে, বাবা একটু দেখো, তাই না? বুদ্ধি কাজ করছে না, টাচিং করাও, কি হয়েছিল আগের কল্পে, বাবা টাচিং করাও, তাই না? তো বাবাও বসে সে বাচ্চাকে সার্চ লাইট দেয়, তাই না? बहुत नहीं खींचते हैं तो यह बाबा बेट बाप को याद करते हैं। कोई समय किसी को करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है, यह फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसी की आयु 125, 150 वर्ष भी होती है तो ज़रूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फ़ायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते, তাই না? যারা সত্যিকারে ভক্ত হয় কিছু তো ওদের চালচলন অন্যদের অপেক্ষা ভালো থাকে। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है। धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं कि भक्ति कब शुरू हुई, ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है, তাই না? আর ছবি প্রতিমার সামনে আর ধূপ দ্বীপ দেখাতে পারবো না, কেননা বুঝে গেছি যে এর মধ্যে তো ভগবান নেই, ভগবান তো ভগবানের জায়গা, এ তো দেবী দেবতার ছবি, তাই না? যেরকম স্কুল কলেজের বাচ্চাগুলো অনেক সময় করে না, কোনো ফেভারিট হিরো কোনো ফেভারিট হিরোইনের ছবি নিয়ে কি ভালোবাসা, কিন্তু সে ভালোবাসা কি সে আত্মার কাছে পৌঁছাচ্ছে? সে যদি তার শহরে আসে, ও যদি ওর কাছে যায়, ওকে পাত্তা দেবে? তাহলে এমন ভালোবাসা কি কাজের, যে যাকে ভালোবাসছি তার কাছেই পৌঁছাচ্ছে না, তাহলে আর কি লাভটা হল, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते दुख सुख भगवान देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते, लेकिन सुख दुख अलग चीज़ है। ड्रामा को न जानने कारण कुछ भी समझते नहीं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह तुम भी जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, यह तो अब बाप सिखलाते हैं, ऐसे देही अभिमानी बनो। तो बाबा बोलছেন সত্যযুগে কোন আত্মারা ট্রান্সফার হবে? যারা কমপ্লিট দেহি অভিমানী স্থিতিতে সারাদিন থাকবে, তাই না? তো কতটা প্র্যাকটিস করেছি, কত পার্সেন্টেজ হয়েছে, সারাদিনে কত পার্সেন্ট দেহি অভিমানী থাকি আর কত পার্সেন্ট দেহ অভিমানে থাকি? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, वहाँ तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं। दुख में देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है। কেউ একজন লিখেছে না, দুঃখ মে সবাই দুঃখেই মনে করে, সুখে কেউ করে না, কিন্তু যদি সুখে মনে করি তাহলে দুঃখই আসবে না, তাই না? এই জন্যে যখন ভালো আছি তখনও বাবাকে ইয়াদ করছি, তবে দুঃখ আমার ধারের কাছেও
আসতে পারবে না। जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो, यह जो पॉइंट्स लिखते हैं वो भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो यह भी सुनेंगे, वो पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। बाप कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तो ब्रह्मा बाबा बोले যে বাবা যতক্ষণ আছে আমার মুখ থেকে জ্ঞান বেরোচ্ছে, বাবা চলে গেল তো আমি আর কি জ্ঞান শোনাবো। তো ব্রহ্মা বাবা সন্দেলি থেকে নেমে যেত, ব্রহ্মা বাবা বুঝতে পারতো কখন বাবা চলে গেল, তাই না? তো ওই রকম জ্ঞান শোনাতে কে আসে? बाबा ही आशे, है ना? बाप कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। बाबा बोलছেন सब रेगुलर बच्चा राजा बच्चा, किन्तु नंबरवार যে শতপ্রধান স্থিতি তৈরি করবে সে শতযুগের রাজা হবে, যে শতগুণী হবে তেতা যুগের, যে রজগুণ পর্যন্ত পৌঁছাবে, সিঁড়ি উঠে উঠে দাপর যুগ অবধি পৌঁছালো, তারপরে বাবাকে টেনে টুনে পবিত্র করতে হলো, আর দিন শেষ হয়ে গেল, বিনাশ এসে গেল, তো সে দাপর যুগের রাজা। রজগুণ পর্যন্ত সে পার করেছে। আর যে তমগুণের কলিযুগের বলে না 42 জন্ম, তো যে কলিযুগের 42 জন্মও পার করতে পারেনি সে হবে কলিযুগের রাজা। বাবার বাচ্চা, বাবা তো শতপ্রধান বানাবেই, পানিশমেন্ট দিয়ে টেনে টুনে বাবা তো শতপ্রধান বানিয়েই নিয়ে যাবে, না হলে শতযুগে যাব কি করে। কিন্তু শতযুগের রাজা প্রজা দাস দাসী, শতযুগের যে দাস দাসী সে কলিযুগের রাজা, তাই না? কলিযুগের রাজাগুলোর গল্প তো নিশ্চয়ই শুনেছেন। জীবনে শান্তি নেই, ও আক্রমণ করে দিল, ও যুদ্ধ করে দিল, তাই না? বড় বড় দুর্গ পাঁচিল বানিয়ে বানিয়ে ভিতরে থাকতো। কেন? কেননা কে কখন কোন দিক থেকে কি করবে কোনো ঠিক নেই, তাই না? রাজা শান্তিতে ঘুমাতো না। হ্যাঁ, এত এত ষড়যন্ত্র চলতো রাজমহলে, কে কখন কোন দিকে কি করবে কোনো ঠিক নেই। খাবার আগেও টেস্ট করাতে হবে, শান্তিতে খেতেও পারবে না, তাই না? তো চিন্তা করো রাজারা কত টেনশানে থাকতো, না শান্তিতে খেতে পাচ্ছে, না শান্তিতে ঘুমোতে পারছে। শুধু একটু ভালো করে পুরুষার্থ করে নিত সঙ্গম যুগে, তাহলে আর কলিযুগের রাজা হতে হতো না, তাই না? তো বাবা বলছেন তো তুম রাজাই মে চলতে হো সির্ফ নম্বরবার। যেমন যতটা পর্যন্ত সিঁড়ি নিজে উঠবো অতটা পর্যন্ত, जितना याद करते हैं धारणा करते हैं उतना पद पाते हैं। बाप कहते हैं गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो। বাবা বলছেন এখানে তুমি যুদ্ধ করতে করতে দেহ রাখবে, যুদ্ধতেই শেষ হয়ে গেল মায়ার সঙ্গে। তো দেখো কলিযুগের রাজাগুলোর জীবনে শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ, তাই না? এর সঙ্গে যুদ্ধ, ওর সঙ্গে যুদ্ধ, ওর সঙ্গে যুদ্ধ। তো বাবা বলছেন এখানে বিজয়ী হয়ে যাও, তো বিজয়ী রাজ্যের রাজা হবে, যুদ্ধবালা রাজ্যের রাজা হতে হবে না, তাই না? तो तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएगी, भाषण के बाद फिर याद आएगा।
कि यह पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार सबसे अच्छे महारथी हैं। बाबा की बात अलग है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। यह सब समझने की बातें हैं, তাই না? যখন মম্মা ছিল না তখন বাবা ধরুন কোনো কিছু সিচুয়েশন আসতে যাচ্ছে, কোনো পরিস্থিতি, কোনো পেপার আসতে যাচ্ছে সংস্থার উপরে, তখন তো সংস্থার উপরে প্রচুর পেপার, তখন অচানক, তাই না, সন্ত্রী দাদি আর মাম্মা এক রুমে ঘুমাতেন। অচানক বাবা সন্ত্রী দাদির শরীরে রাতে চলে আসতো, দিয়ে মম্মাকে বলতো পেপার নিয়ে লেখো, যা লেখাচ্ছি লেখো, তাই না? তো এইভাবে মম্মাকেই বাবা শোনাতে আসতো, কেননা মম্মা ভালো ক্যাচিং করতো। तो यह सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। बाबा गतकालই বলছিল 8 ঘন্টা কাজ করো। 8 ঘন্টা থেকে বেশি কেউ মন লাগিয়ে কাজও করতে পারবে না, পেটের কাজ। কিন্তু 8 ঘন্টা ফুরসত বের করো, 8 घंटा ज्ञान योग। तो बाबा बोलছেন समझो, कोई को करेंट देनी है, कोई अच्छा सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। उसकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। यह युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है, তাই না? ধরো সার্ভিসেবল আত্মাগুলো কষ্ট পাচ্ছে, বাবাকে ডাক দিচ্ছে, তো বাবা কি চুপ করে বসে থাকবে? তাই না? যখন 2006 সালে পদযাত্রা হয়েছিল, তাই না, তখন দেখলাম না সব সেই গ্যাংটক থেকে বেরিয়েছে, 3 মাস ধরে হাঁটছে, পায়ে ফসকা পড়ে যাচ্ছে। তখন আমরা বলছি একটু চেঞ্জ করে দিই, তোমরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছো ঠিক আছে, একটু চেঞ্জ করে দিই, একদিন তো রেস্ট হতেই পারে। বলছে না না লাগবে না, বাবা মেসেজ করে দেয় তো, দিয়ে আবার সকালে ফ্রেশ হাঁটার জন্য। আর কি স্পিড বেড়ে গেছে। আর সবাই একটাই অনুভব শুনিয়েছে যে এতদিন সারা দিন ফরিস্তা হবার প্র্যাকটিস ছিল না, কিন্তু হাঁটার মধ্যেও, সেবার মধ্যেও ফরিস্তা স্থিতিতে কিভাবে থাকা যায় সেই প্রাপ্তি আমাদের হয়েছে, তাই না? 24 আওয়ার্স ফরিস্তা স্থিতির অনুভূতি, তাই না? তো এ কি কম প্রাপ্তি? তো বাবা বলছেন মানে পায়ে ফসকা পড়েছে, কষ্ট হচ্ছে, সে কষ্ট কষ্ট বলে ফিল হচ্ছে না। তো চিন্তা করো। तो सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है, তাই না? তো বাবাও ভাবে বাচ্চাটা খুব সেবা করেছে, পা ব্যথা করছে, একটু ম্যাসাজ করে দিই সকালে যাতে ঠিক হয়ে যায়, জ্ঞান যোগ করতে পারে, তাই না? बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ, कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। यह जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो, তাই না? জরুরি না কাজ আছে আর বসেই যোগ করব, জরুরি না। বাবা বলছেন চলতে ফিরতে, কাজ করতে, ভোজন খাতে তুমি বাবাকে याद করতে পারো। दूसरे को करेंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो, কারোর জন্যে মনসা সেবা করতে হবে।
সকাশ দিতে হবে, তো অমৃত বেলা করতে হবে। অমৃত বেলা মনসা সেবা ভালো কাজ করে, কেননা সে আত্মাটা ঘুমিয়ে থাকে। তখন যা কিছু সে আত্মাকে বোঝাই সেটা সোজা ওর सबकॉन्शियस माइंडे चले जाए, है ना। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे, बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है, यह बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, रात को जाग कर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। तो এটা ব্রহ্মা বাবা বলছেন, কোনো সার্ভিসেবল বাচ্চা আছে, বিমার হয়ে গেছে, তো ব্রহ্মা বাবা রাত জেগে তাকে কি করতো, সকাশ দিত, মনসা সেবা করতো তার জন্য। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है, बाप का लब बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघन नहीं पड़ते हैं, তাই না। বসে মুরলি শুনছি, এই সময় মায়া ইন্টারফিয়ার করে না, কিন্তু মায়া চটির কাছে অপেক্ষা করে। তুমি শুধু চটিটা পড়ো, তারপরে আমি আমার। तो मुख्य है याद, इसमें विघन पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, जिसमें धारणा होती है। कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। तो सोने का बर्तन माना सोना नो रिएक्शन হয়। তো বুদ্ধি কেমন চাই, দুনিয়ার দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধি, বাবার জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। সোনার পাত্র চাই, মানে যার কোনো রিয়েকশনই হয় না, দুনিয়া যেদিকে যাচ্ছে যা বলছে বলুক, যেদিকে যাচ্ছে যাক, তাই না। আমার সঙ্গম যুগের কর্তব্য আমাকে পুরো করতে হবে, তাই না। तो याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ, यह तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। रात दिन का फर्क है, तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। तुम भी पहले नहीं जानते थे, यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तो बाबा सादा কাপড় কেন পরিয়েছে, যাতে মনে থাকে যে আমি মরজিবা আত্মা, তাই না। যে দেহ রেখে দেয় তাকে সাদা কাপড় পরায় না। এমনি লোকেরা যদি জিজ্ঞেস করে কেন সাদা পরো, তো বলি পিস, শান্তির প্রতীক, পবিত্রতার প্রতীক। কিন্তু ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্যে বাবা কি ডেফিনেশন দিয়েছে, কফিনের উপরে সাদা, তাই না। মানে মরজিবা, যতদিন আছি দেহ ধারণ করেছি তো রোল প্লে করছি, কিন্তু বুদ্ধি देह और देहेर दुनियार থেকে उठेई গেছে, তাই না। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री जोग्राफी हम आपको समझाएंगे। इस ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे।
ভাবো, যে ছিল নিজে নারায়ণ, যে ছিল নিজে কৃষ্ণ, সে নিজে বসে গীতা পড়তো আর নিজে বসে নারায়ণ পুজো করতো, তাই না? জ্ঞান মার্গে আসার পরেও বাবা, তখন তো আর প্রিন্টেড ছবি পাওয়া যেত না, তখনও বাবা বালকৃষ্ণের ছবি বানিয়েছিল। আপনারা দেখেছেন না, পাণ্ডব ভবনে মধুবনে গেলে এন্ট্রিতেই বালকৃষ্ণের ছবি, মানে চিত্র করা, মূর্তি বানানো, তাই না? বাবা বলেছে এটা হচ্ছে আমার জীবনের লক্ষ্য। বাবা ঘন্টার পর ঘন্টা ওই কৃষ্ণের ছবির দিকে, বালকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাবা যোগ করত, তাই না? বুদ্ধিতে যেত যে আমি এরকম হতে যাচ্ছি, তাই না? ওই জন্যে তো বাবা বলে যে শুয়ে উঠে যেখানে তাকাবো সেখানে বাবার দুপাশে যেন লক্ষ্মীনারায়ণ আর কৃষ্ণও থাকে, লক্ষ্যটা যাতে স্মৃতিতে থাকে, তাই না? तो बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं, बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, भक्ति की बातें एकदम उड़ गई, यह नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाए भागे सुनने के लिए। বাবা বলছেন এমন এমন টপিক সিলেক্ট করে তৈরি করে নাও ভিতরে, যে কি বললে আত্মাগুলো বাবার কাছে আসবে, তাই না? একটা ডক্টর আছে, তাকে কি বললে সে বাবার কাছে আসবে, একটা সায়েন্টিস্ট আছে, তাকে কি বললে সে আসবে, একটা রাজনেতা আছে, তাকে কি বললে সে বাবার কাছে আসবে। সবাই ধরন আলাদা না, সবাইকে এক মতন বোঝালে তো হবে না, কিন্তু আগে থেকে যদি প্রিপেয়ার না থাকি তাহলে হঠাৎ করে প্রদর্শনীতে কোনো রাজনেতা এসে গেল, কি বুঝাবেন এবার, তাই না? তারপরে তো ঠেলা মারতে থাকবেন, ওই তুমি যাও তো, ওই এসছে, যাও তুমি যাও তুমি যাও, এবার সে ওকে ঠেলা মারে, সে ওকে ঠেলা মারে, তাই না? এই তো। কিন্তু যে প্রিপেয়ার থাকবে সে বলবে ঠিক আছে আমি বোঝাচ্ছি, তাই না? তো অনেক সময় সেবার চান্সও হারিয়ে ফেলে, তাই না? मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था, फिर तुम सतयुग को लाखों बरस कैसे कह देते हो, जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 बरस पहले पैराडाइज था, फिर लाखों बरस कैसे हुए, लाखों बरस में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश हो जाए, थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो स्कूल के होंगे उनों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा, তাই না? আমি খুব ভালো প্রদর্শনী বোঝালাম, তার বলে সব জ্ঞানে চলে আসবে এইরকম না, তাই না? বাবা বলছেন যে এই কুলের আত্মা থাকবে সে আসবে। বাবা অনেক সময় এক্সাম্পল দেয় না, যদি আলো জ্বলে রাতে অন্ধকারে অনেক পোকারা আকর্ষিত হয়ে চলে আসে, দেখি তো কি হয়েছে এখানে। কিন্তু অনেকেরা ম্যাক্সিমামরা ফেরি চক্কর লাগালো আর ফিরত চলে গেল, কিন্তু সেখানে ঝাঁপ দিতে থাকবে, একদম নিজেকে বলি চাড়িয়ে দেবে, সেরকম কম, তাই না? তো বাবা বলছেন स्कूल के होंगे उनों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए, তাই না? অনেকেরা কোর্স করার পরে কি বলে,
বলে মাথার উপর দিয়ে সব চলে গেল, কিচ্ছু ঢুকলো না। কেননা সবার মাথায় এটা অ্যাকসেপ্টও হবে না। तो बाबा बोलছেন मुख्य बात है याद की, स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, यह आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं, अब निरोगी बनना है, यह टॉपिक भी रखो। बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो कितनी सस्ती दवाई है, তাই না? যদি রেগুলার ক্লাসে আসতে থাকি, কোনো অজুহাত না দিই, তাহলে শরীরটাও সুস্থ থাকবে, বিমার পড়বে না সহজে, তাই না? এটা ওয়ান্ডারফুল। আর যদি বিমারি এসেছে বলে অজুহাত দিয়ে ঘরে থেকে গেলাম, ক্লাসে গেলাম না, ধীরে 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 বিমারি কি করবে? ওই অজগর সাপের মতন একটু 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 করে বিছানায় ফেলে দেবে, তাই না? ওই জন্যে যদি টুকটাক কিছু হলো, তাহলে তার জন্যে খুব বেশি হলে একদিন রেস্ট করো, কিন্তু দ্বিতীয় দিন বাবার কাছে আসতেই হবে, না হলে মায়া তার প্রভাব শুরু করেই দিয়েছে, তাই না? तो कितनी सस्ती दवाई है, 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे, वो है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट कर लिखो, तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बाबर एकटा नाम বৈদ্যনাথ। তো বাবার থেকে বড় কবিরাজ আর কেউ নেই। বাবা বলছে এমন রোগের অপারেশন করব যে আর 21 জন্ম ধরে তোমার কোনো রোগ হবে না। 21 জন্ম কেন? আপনাদের 3 পুরুষ আগে মনে করুন, ওদেরও তো অপারেশন লাগতো না, হসপিটাল সার্জারি লাগতো না। ও কবিরাজের একটু কি পুড়িয়া টুড়িয়া দিয়ে দিত, তাতেই ভালো হয়ে যেত, তাই না? কিন্তু এখন তো সে কেমন ছিল, তারা শুধু হাত ধরে দেখলো, কি পুড়িয়া দিল, দুদিনে ঠিক। আর এখনকার ডক্টরগুলো তো লাখ লাখ টাকা দিয়েও কোনো কাজ হয় না, তাই না? কত অসুখ ছাড়ে না। তো বাবা বলছেন দেখো দুনিয়া কেমন, এই 100, 150, 200 বছরের মধ্যে কেমন পরিবর্তন এসে গেল। अभी है संगम, ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ, याद भी करते हैं हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूँ, तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरी सब समझेंगे जरूर। कि बोलो बाबा তুমি বোঝাতে থাকো, এখন বুঝবে না, কিন্তু অন্তর সময় বুঝতে বাধ্য হবে সবাই। কেননা প্রত্যেকটা, বাবা বলেছে না, প্রত্যেকটা নিউজ চ্যানেলের হেডলাইন হবে যে ভগবান এসে গেছে, তাই না? এখন হবে না, এখন বুঝবে না তারা, কেননা সময়ই হয়নি। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए
बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जाग कर एक दो को करेंट दे। रात्रि को जाग कर एक दो को करेंट दे, मददगार बनना है। कि बोलो बाबा मनसा सेवा कखन सक्सेस होबे? अमृत बेला। तो यदि काउके सकाश देवार आछे तो कखन दीते हबे? अमृत बेला। दूसरा, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर। इस पुराने शरीर को भी भूल। इस पुराने शरीर को भी भूल। बाप की याद में रहना है। बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है। पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। तो बाबा बोलছেন আজকে কি করব? বাবার কাছে নিজেকে বলি চালিয়ে দেব, সমর্পণ করে দেব যে বাবা দেহ তোমার, আমার দেহের সম্পর্কীয় নাম রূপ পোস্ট পজিশন সব কিছু তোমার হাওয়ালে, তুমি মালিক, আমি তো তোমার কর্মচারী। তাই না? वरदान स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले, माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। माया जीत भव। अपने आप को जानना। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना। अर्थात स्व का दर्शन होना। और चक्र का ज्ञान जानना। और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
देह भान का चक्र, देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का या माया के अनेक चक्र हैं। समस्याओं का या माया के अनेक चक्र हैं। 63 जन्म, 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से, अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजीत बन गए, मायाजीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से, अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। बाबा কত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল, যখন সুদর্শন চক্র ফিরাবে সব চক্র সমাপ্ত হয়ে যাবে বুদ্ধি থেকে। বাবা বলল না, দেহ অভিমানের চক্র, সম্বন্ধ সম্পর্কে যে খিটখিট চলে, তার কারণে মনটা ডিস্টার্ব থাকে, তার চক্র। কোনো সমস্যা পরিস্থিতি এসছে, তার চক্র। বাবা বলছেন সব চক্র ভুলে যাবে যখন সুদর্শন চক্র ফিরাবে, তাই না? ট্রাফিক কন্ট্রোলে যখন সুদর্শন চক্র হয় 5 স্বরূপ, এক এক সেকেন্ডের জন্য হয়, কিন্তু কত ভালো ফিলিংস হয়। সেই স্থিতিতে যখন নিজেকে স্থিত করি কিছু সেকেন্ডের জন্য, তাতেও বুদ্ধি কত ভালো ফিলিংস করে, যেন উপরে উঠে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে যদি সারা দিন বুদ্ধিতে সুদর্শন চক্র থাকে, কেননা কৃষ্ণবংশী কারা হবে? কৃষ্ণের হাতে তো সুদর্শন চক্র ফেরে, বিষ্ণুর হাতে সুদর্শন চক্র ফিরে। তো আসল কৃষ্ণ ভক্ত বা আসল বৈষ্ণব কাকে বলা হবে? যার বুদ্ধিতে আর কোনো চক্র ঘুরে না, সুদর্শন চক্র ঘুরে না, সম্বন্ধের চক্র ঘুরে না, দেহ অভিমানের চক্র ঘুরে না, সমস্যা পরিস্থিতির চিন্তন হয়, শুধু স্থিতি স্বমান, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে মায়াজিত হয়ে যাবে। স্লোগান, विदेही स्थिति में रहो, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियाँ सहज पार हो जाएगी। विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियाँ सहज पार हो जाएगी। কি বলল বাবা? পরিস্থিতি সহজে পার হয়ে যাবে। কোন স্থিতি চাই? বিদেহী স্থিতি চাই। আচ্ছা, ওম শান্তি।